Kabalo ba mo nga ang ato ang ilong dili nato maklaro kung ato kining lantawon? Di ba? Dili maklaro? Let me explain, Char. Ang atuang ilong, anaara na sa tubangan sa atuang mga mata, pero nganong dili man ni naton maklaro. Kinitungod, gina-ignore or gina-filter out sa atuang utok ang atuang ilong. Kini nga selective attention, naga-prevent aron dili ta ma-distract, pinaagi sa pag-ignore sa constant, non-essential visual input. Mao nga ang resulta, mas makafocus ang usa ka tawo sa mas importante nga butang sa imuhang palibot. Imagine, di ba, kung makita nimo ang imuhang ilong, distracted kay ka. Ay, sorry. Dili gyud ay siya maklaro. Mao kana ang trivia ni Radyoman Zaiden Bagatila gikan sa General Santos Academy Incorporated, Tatak, RMN.